Kupio si novi SSD i želiš da prebaciš Windows sa starog hard diska na novi SSD ili možda prelaziš sa manjeg SSD-a na veći, onda verovatno misliš da te čeka reinstalacija Windowsa, programa i svih podešavanja. Srećom ne mora. U ovom videu pokazat ću ti kako da za svega nekoliko minuta kloniraš i prebaciš kompletan Windows, sve programe i fajlove na novi disk, bez reinstalacije i bez gubitka podataka. Postupak je vrlo jednostavan, čak i za neiskusne korisnike. I pozdrav društvo, dobrodošli u novi video. Kao što sam rekao u uvodu, bilo da imate SSD, hard disk, svejedno je. Da li želite da klonirate SSD na hard disk ili obrnuto, ili imate manji SSD, a želite da pređete na veći, da migrirate Windows, to je da ga prebacite, da ga klonirate sa svim fajlovima, sa svim podešavanjima, bez gubitka podataka. Ovdje imam jedan Windows 10, kao što vidite, i jedan SSD od 256 GB. Danas ćemo Windows, kao i sve podatke, sve programe i sva podešavanja da prebacimo na veći SSD od 1 TB. Kao što vidite, ovdje su već instalirani programi, sve je namešteno, imam ovdje dokumenta i neke slike, tako da ćemo sve ovo kompletno da prebacimo na novi SSD od 1 TB. Sada ću samo na trenutak da pauziram video, ugasit ću računar i priključit ću novi SSD. I evo nas ponovo unutar Windowsa sa priključenim 1 TB SSD-om. Idemo za čas u Partition Manager da vidimo koje sve diskove imamo na ovom kompjuteru. Automatski će izaći ovaj prompt da imate novi disk. Dakle, bit će nazvan disk 1. Disk 0 je stari SSD od 256 GB, dakle na njemu je trenutno Windows. Ovo je novi disk, disk 1 od 1 TB. Ljudi često misle da je to lako, da samo kopirate Windows folder i da će sve biti automatski kopirano na novi disk, ali to je dosta kompleksan proces. Program mora da bude dobar kako bi to izveo, kako ne bi došlo do plavog ekrana smrti ili do toga da Windows ne može uopšte da prepozna boot sektor. Jako je bitno kojim programom to radite. Mi ćemo u svrhu današnjeg videa da koristimo program po imenu IzUs. U pitanju je program koji se plaća, ali svakako vredi te pare. Zašto vredi? Zato što je veoma lak za korištenje, bukvalno samo nekoliko klika možete to da uradite, čak i ako ste apsolutni početnik. Vi svi znate da na mom kanalu nikada neću da preporučim nešto što stvarno ne vredi. Ovdje vam piše da vam garantuju system boot nakon kloniranja i da nećete da imate plavi ekran. Radi za Windows 7, 8, 10 i 11. Idemo sada na brzinu da vidimo koliko košta. Mesečno košta 20, godišnje 40 i licenca za ceo život je samo 60 evra. Mislim da stvarno vredi ako je nekome bitno da pouzdano, brzo i lako prebaci svoj Windows, da kupi recimo ovu licencu za 20 evra ili ukoliko recimo imate klijente. Moja preporuka bi bila da se uzme ova lifetime licenca. Idemo sada da preuzmemo ovaj program. Link će biti naravno u opisu. Instalacija je 93,5 MB. Ajde da je pokrenemo. Sad ćete vidjeti u suštini koliko sve ide brzo i jednostavno ovim programom. Izaći će vam automatski ovaj prompt kad otvorite program, zato što je detektovao da ste uključili novi disk na sistem. A new drive on this computer was found. Dakle, novi drive je pronađen, to jest novi disk na ovom kompjuteru. Da li želite da migrirate operativni sistem na novi drive? Samo kliknemo na yes. Ovdje imate lepi vizualni prikaz, kao što vidite Microsoft Windows 10 i onda ide ova strelica do novog diska. Ovdje imate kapacitet 1024 GB, to jest 1 TB. Ovdje sa ove leve strane imate i dodatne opcije kao što su Partition Mode, dakle možete da klonirate i cele particije. Recimo želite samo C particiju da klonirate na D ili na E. Možete isto tako automatski sa ovog sistema da pređete na sveži Windows 11 sa svim vašim podacima, sa svim aplikacijama i podešavanjima. Isto tako možete da kreirate i Emergency Disk. Ukoliko se nekad dogodi da sistem neće da vam se bootuje kako treba, možete da pokrenete sa ovog Emergency diska. Hajde da se vratimo mi na System Mode i da krenemo sa kloniranjem. Kliknemo samo na Next. Ovdje ćete vidjeti još jednom sve vizualno. Disk 0 je stari disk, disk 1 je ovaj novi SSD. Idemo ovdje Proceed, to jest nastavi. Ovdje će nas pitati da upgradeujemo za punu verziju. Sad ću na kratko samo da pauziram video da unesem licencu. Evo nam ga kod, samo idemo Activate. Ovdje će nam izaći obaveštenje, svi podaci na targetovanom disku će biti obrisani, dakle na novom SSD-u na koji ćemo da prebacimo Windows. Svi podaci će naravno biti sa njega obrisani zato što će biti formatiran.
Idemo samo još jednom na continue, to jest nastavi. I hajde da vidimo koliko će ovo dugo da traje. I evo nas, migracija je gotova, trajalo negdje oko 4-5 minuta samo. Dakle, jako brzo. Ovdje će nas pitati da li želimo da promenimo boot order, to jest on će za nas automatski podesiti da nam se sistem sada podigne sa novog SSD-a na koji je Windows kloniran. Možete i ne morate, ja ću za sada da ugasim i sistem ćemo pokrenuti sa novog SSD-a. Stari SSD ću otkopčati, to jest uklonit ću ga. I evo ga, evo nas unutar Windowsa, kao što vidite sve radi perfektno. Idem sad za čas u Partition Manager da vam pokažem da je to u suštini novi SSD. Evo ga, kao što vidite, imamo samo taj disk od 1024 GB, to je taj novi, i CD-ROM. Onaj stari od 256 je uklonjen. Svi programi su tu, sva dokumenta, sve slike, isto tako i sva podešavanja. Vjerovatno najčešći scenario će vam biti ako prelazite sa starog hard diska koji je jako spor na novi SSD. Ili ako prelazite sa starog SSD-a koji je manje kapaciteta na neki noviji. Isto tako možete naravno i sa SSD-a da prebacite na hard disk, ali mislim da to uopšte nema ni smisla, s obzirom na to koliko su SSD-i brži od hard diskova. Hvala vam puno na gledanju i hvala kompaniji IzUs na sponzorisanju ovog videa. Link će biti u opisu. Napišite mi dole u komentarima da li ste nekad imali potrebu da migrirate Windows, to je da ga klonirate na novi disk. I ako jeste, da li ste imali problema. I vidimo se uskoro sa novim snimcima. Pozdrav, ćao!